Báile. Bhla Jerry. Tá cecha bhfuil támaí. Tá mé thar cíanaí ráid. Agus cecha bhfuil máide. Ina bhha bheith casaid stoi. Na chabharíiste. Seohhaach bhfuil tú ceart. Dá sé ceart. Bhúltas an is soríisteach ceart a míon bí támaí. Tá mé gur mthad. Bháide bhfuil tú cinnte is nach mé de choréisib. Ní tú réam chorbe, Tá mí fáilte rút. Gur mthad. Mas tú is cin chans go lícha tí cead a chosla ar fe goplúir a chhlaig le heachta 9 dílam go gaiile. Bhhailm den cinnte 9 dílam mar a spinnetigh an tú. Tá samú sé támaíocha hehaintíon dáí níitina a sí lá an stór le gháam tá bhla chaisteach tíocht máidecha. Snach betá sin íon ar ball. Tá mé siúráilte go lícha tí le ar fe goplúir a chhlaig. Bhfuil inis ní bheith te sin féráid ar bháid bísa. A bhí chaálarm san se féidir, má tú ggéir go leán terán. Nis ce déar le gaiis go ná nach bailile beg mar dear siad. Bhil tú siúráilte bháide. Wat stoi nach féite mé chaneala naid a hallch. Na bí chiimríart fi sin bháide, ní chuneam se bháte. Ó croch letas má bhealcha. Ha! Hol tún bás. Seo fág se a bailach. Áráit má bháide breanna na bhí chumí bar fin stó. Roit mis an stóna agus mu éis. Bá má had a bháide? Bá má. Ní ra masúla éis choúseo, ce mar tú mi seáile? Ja, hí, fi me leballan ar chuine mar seo. Nach díle deula. Agus pésa tún ceart. Ben mar bhil cháil hí ám se sins. Well, Tásúla nach mé chuéile go do lácha donna cean. Cecha eile bhe se. Bernie, tú ar a thucaténa tó. Tá go leir de flá fi. Ine se sin go mar chéile. Ní réonheart deir nó dhéananas míáil, agus tú máiste de héal héin Bernie. Hé sé méid rinne marrá. Cecha féidir se dhéanarm Jack. I mean, esna bhí reachta míasa, esna bhí gar mise fósa. Tá sama sin, ach mar a dúirt me. Esna bhí gar bheith mar aherig Evan. Bút sin rud smócharns olcaram. Ba chuma fóm héin ar bhealach, ach a réime antúir Evan, bhil ní watha me sin go dóha. Ní gim, céimhainte tá gefnis? Well, bainte bit ar lomsa, ach ní hinnig cheapans míal. A tá me cinnte nach bhaid sin fear, Bernie. Ó, bhfuil tú cínta. Well, ce bhar úrte mar sin? Céird a dúirte? Dúirte nach ra sé gur Evan ecoiríist. Dúirt mí lei sin? No, bhfuil nach buna tá mar rá. Well, sinna míal seoig go hitnis. Tá sé harám a gé. Fi se bloodí can go. Seach mé an canál a riasach ar maidin. Ha gisteach go porúna le. Éis rimsa. Ní sé se sát mábechsad. Ba mé ginn se fin problem be atáine ra. Ken problem. Well mu tiile an seanstof sin a ri mé tochanteach an álaid. Gesóiste. Se ratís, se gíirsaí. Ís a Christ. Ring me se léidir sinna se táú hána. Hannig archaeologist ógus isteach agus ní min an gábhil agan ar hada go can séhí. Well, ní sé sinna go le tarlúin se right. Gus ce a dhéananas mar? Well, ce a cheapánis. Stoí. A cha sí a bowls, chlúdúra. Aniar, Jenna mar sin. Sce am go le leis? Tá tú ar time na materials do clúdaí. Nach chum se go libri sin lí le aige dhéana garbe. All right. Tuair me páchéad am reishuit. Chúcéad. Tríchéad agus sinna é. Le gaiirinis. Ní me go tí le bheith de hasan seo caiint limsa. Hey. Get a John of issue lots of sin. Tó go ré ní an matada. Cecha neachtar seacháin. Ste chu Americéid ar a chúlann sin a chuis. Well a gúrá cuiar America má fear. Ce a hálachta me sí seo trí sí héna chortáin. Dú muid bheith dúnta sí a leog. Has go dearach na gádaí faoi seo. Íle sam, chu glécharú. Cos ónte chu rémas. De chola amá ar láthir tógála. De a grúd a betálahaid. Well níor hálas, so an big deal. Cín se mis a bhaid ce an big deal. Tá sé contúirtecha sin sin. De a bheith gortaí, go duna. Agus déanse a bhfuil am a cháún gáhhar. Ní chos na se píine tá chain tárachas tí chasút mar sin. Mar sin é a scobidín? Well curí me mar seo he. Chuine amach an gosán seo, agus an rud a bheith eile a bhhanas liomsa. nó fécha me sé hiige go racha túráis go dtí hebicen home nó halfway house as a deire tú. Gostan tú me? Grad leat ar is.
Mr. Jack, hot What? Getorst. Komt er eentje? Ik heb vallen. Ja, zit dit zich mee, hè? Ik ga het gedicht tegen stellen, schön. Beter dag manager lang mee aan. Ik krijg je weten dat ik me huismaatske Evan Marshall. Breng in een postje naar de Nozaarbugnach. One second, Jack. Ben je hjertetje de roon gaan we maken als graag in hele. Ga je naar mijn let bug naar moor. Wel, kamerad, naar reeds met Bernier dat zich door het chilema. Ach, nee. Zo teef je het naar welke mijn handen mee aan. Is kamerad niet Jessica. Heest je slumps. Daar 4 jaar nam ze leid ook zijn. Alles dat bij me wakenen. Oh, man. Ach, die eten me zo van geposten uit Bernier wat is. Is geen van Martian geroerd toen ik nog gereik al veel is moe. Binnen doet je let. Tjie. Hags kreeg niet zo genoeg met je leedje groot. Wel, kamerad, dat zag grootje Jackroor mee achteruit zo'n zag. Wie moet je gaan zoeken naar Bernie? Maar die leven ik al groeit. Hoe zit ik een gaantje gashi? Ik mag vannacht vader om, zullen dit een zoele leggen naar even richt. For God's sake. Mij alta bronnen. Ja. Níon me tad míche. Go dtí go a réon seo. Cailín sé gin go dtíad chun is nachfuil. Scuilón. Tá gur dhéad har se má chorna bhfuil? Níl. Pa grad net mar sin. Éiste bo mu fe go gom sí. Oh, all right. Níocht gur an sáir an se a scéal bhfuil, ní bhhaine go gappa se go bhfuil trút deach tá inon ghrí. Na bí buir a fashion. Na bakla teig. Hinn se roiad ó am go ham. So. Seo dar bhui inniu caiú matú is éit nert na cheartta de bheith. Ar bhhailid cup of coffee? Sí sísan sin. Isa do capra leis fásta. Ok. Right. Bhí Daniel McLaughlin ar mé ag glanlaat. Dúir go tí. Níar do damas se bí dúrn? Níanna. Heb ik aan de crown jewel dus je zijn geslaan zijn ik. Was er mé ag glan ar luid tú éir has leis na dehai? Gewoon bastard. Go tí me go tóca? Dar an dear contraltin sin. Seo, hí suas. Niet aan haar gedaan. Tá is gom sin. Gromaat. Wel, dag even zeer bij er. See hard go koffie. Wel, dat is hier gemaakt, hè? Dat we kiksen toen wat zeer gemaakt. Yes, wel, dat is een man maar was hagen nu. Een beetje was grol. Kun je Selma? Hallo, net de real Jerry. Nou maar eigenlijk moest een kari weer. Wat je eens gaat, dat is een raar. Niet als het tech kinderen, hè? Hallo, buffoe je goed. Dat je gaat penthouse zo goed, is die vergalie van Hansha. Maar met je couple job bellen, dat je gewoon komt daar. Nu kan dat heen, hè? Ah, maar je moet zo goed. Kan je brengen dat je weg doen? Hoe kan ik gaan het erin? Ben goed. Ik heb misschien geen nightmare gehad. Oh, maar je chebis en mago gemenik, ben je dat voor doe daarheen? Nou wil ik hier gemailen. Wel toch. Dat is nog meer misschien een wire, sure, niet schillen bij hem. Ja, maar boeien op je fashion. Uitgaan misschien in elektrisch. Plaats een vlam alleen. Eén dag. Hoe dat nog een kleur voor? Betu touwen moet je zo heen. Skadibi, kon je misschien zoela. Ja, wie heen staan we op in de billen, nog in Amerika vado. Hang ik aan halen zien hoe dat. Dan komt de schachten zie, dan ga je nog nog een slam al. Ah, moet je die heet bier voor te gehen, jongen. Karamel maar het heen hier. Helemaal. Hè? Wie zou kort ook op boeien een les crew, als je mag boel buggen, maar gaan je les sparen, hè? Ah, kom je soort koppel boetel aan met die schad. Wat dan wenn je naam peden, hoeft het erin moet. Toen was je zich daar nog dit. Moet niet hem zo carrière zijn met hem, vanaf de 4 keer die mag gewoon goorlijk kunde. Leen taxarebe, dat niet naar vervoer de bastard. Kan je goed doen dat job morgen kind, maar zijn wel. Misschien ga je daar niet misschien de tijd. Coline draag je dus ook capers. Ah, wel dan. Coline ga je er wel aan les. Je er het huis hoe had je een werk te beginnen. Moet haast samen gaan, ik heb aan jou
All bit shit the shit. This man would shit hard jail on. I only had a crack in the bush, and I have had from down just two she's not. All right, you don't have him the earth. Well, at it, Jim Matashov. Well, John Joe. Yeah, chap. I just more of it. Let's see how much chance to be balloon bacterias and dash how much. I could talk him back to the station. Not having a good chips and dash cleats with a ribbon cheese with. Aber Slán Jack. Slán Jack. Slán Jack? Ceir me lá chéin. Slán Dylan, bíoh time mad. Ó, ná bach na dinner though. You want me to run le nethe an alif? Pizza. Beidir. Má sé de helle? Okay, feicimid. Right, Slán. Yeah, Slán. Hi, what chip? Who's go like it says? Moet go like skumon. Oh, in tachol be gaan time again. Tell me John Eagle. So. Oh. Ach das rod gwil Dylan an einach ar a Rory. Mas tú, sfach is at go go maach gasrumach, Sanioli. Catarta. Ní mailim bregadóí a bherni, gus ní mailim breg achirid. Kit a gestad leishin. Well, kaint le míhall inyo. In fact, rinne ma Amadan yim hain. Hier yult shev an ekal. Tossa yult I cadro. Oh, take him. So vi cozy chat burgers in the bochalira. Well, Aislum sin is Jack. Ma chiappa míhall shoigin gyfet tre misha dumpal, a bheit gáil hart leis is drípachsin, agus sin evan bháilú á me behagrin se héine. Fit se gáil fedil. Right, so, úsáide tú Evan mar watach an míhall a wala. Sníchan tú táda míhart leis sin, no? Is leis a gianta kaints. Fi úsáid a bhaint as gasúd. Kit sa teola tá gistad leis sin, ha? Well, kid gotíireach tar siú leite le Dylan, hm? Tut gur bachach ar a Rory ekal. Oh, ach sar wahal le Dylan a sin nach Jack. Ní hagan tostasteach sa scéal, beag na mór. Jesus, Bernie, tá tú dochreite, bhfuil is sa sin. Ní mar a chéal an dárad a chorba. Nach benis. Well, beidir gra míhall mar aherig Evan ar fet tamalín. Ach sé Rory a her Dylan, in áríide. Agus béise mar aherig godó. Is cuma cedi anastasa.
Well, go dtí mai taú. Má mai go leor. Ceir agus leach an siú, go raanú pléisiú a bheith. Natá sí tá bar daoine gair carin. Tá leorí banci dhearm. Ní a sama hen. Chreps níos dí bhecha donna se. An mar a chuil fis an rácha díú dí sé job. Fis an ratha? Ó má go bit tú agúd má a caiinte leabhar tú. Bhús a cecha bhúl se fedi. Ní bheith gá chochfaíos ní chéige go dáis níteachún was am marachchan sé roiide. Stop. Níos dí bhecha donna se. Chreps anú an bheith cena go deo bhí meic. Can friggin want you take mechanic le. And you got to work on the bloody when you get a shaba. Ní mar a go beidí hína tá mar ácharbeh gur sé deisláh húlas het. Na le Sam seo le bhile chu mór bhíal me gohhair an lána amachchas tóirne. Agus dúir me cúnait. Álan sin neach le sé musa brena amach an dá bhúteach mór be. Bhúte tárá. Á má leid? Á má feidir. Feice me sa bíon bí ballthú. Haig. Dan. Fanta Miller a bheith? Ó go muiscil sa cin bháin den caimeáil sustaid. Nó mé bhá be man nuas ríiste gáil. Oh. Hello, Daniel. Angela? Gur mai go ar san ligin tú mar leor hier. Máil an náts nar thug tú éon cheo bhaine sa bob. Níor thóg mé, Tá má dearige chéad na gom. Slein leiste. Slán. Angela? Ja? Be me héana agus Nancy an seo tróna. Ní sam bhfuil éon aibh le thu bheith teachta seachan segus sóisialta mar a déireach. Tá me cinnte go mháil le reáil. Níor fáib a bí lei sin. Tá go deirige chéna go dúirtí. Agus tá fáiltarín pe chainte bhuiir be dogrín tí. Camerá go bhfuil se bhain sibhéalta faoi seo? Be se nó cabid a bheith sibhéalta den, ar nó ní friggin enhí hinní as ciarí muide be. Planta Miller a bheith? Tá brnarm. Níor sé a chearttam na rudis rá le Jack fiamhan. Ná fiú méid dú me lena hána. Chum th fór. Dé ará gan nechas. Ní bháinna go leir fór, ach duine tú lá má go bréad go. Ja, tá sam. A chairim ofasach fi sin inis. Ní sam ce a tháinig chom. Well, bhí me gortaí. So, seans gur me gar tá charta chumá. Bhil rinne tú sin. Ach ní bháin gáir tumise gur tú go leor daoine eile. Tá sam. Agus tá brnarm. Níor sé a chearttam efin a chuneal waitsin. Na tas a chuneal ó efin. Tuige me sin inis. Níor sé féil a ceachtaragaí. So, ní hála sé ríist. Ce tú gur rá? Well, tá lán cheada inis efin eá lá me behagann tú héine. Ní chur misteach na máchart. Ní mé gúigh mai meidir treid mar geanar seo. Ní ná mise. Tuigim nach bhéh tú bogasteachlum fi láthir. A go bhd is goána mathaí is dáit, cin chur. Cínte? Tá ar mar sin nach chluiste. So, céir fí nocht má haachsa? Tá riige? Well, tá óisiigh fannach na gáileh agus ní bhaid annach muid héin. Bhar sé sin ionteach. Mikey, hi! Tá me go má ceall a bhéin. Táthar aid. Tí haig? Yeah, sure. Yeah, bhar sé ionteach, feice me sinú. All right, slán. Hi, Fiona. Hi, Nancy. What pasadol? Well, bhí me cumna ar bogasteach nach dead ar coppla. You know, le bog an spásúirtí. But ní gá go sé sinna dhéanamh. Tá héana agus Daniel brasás do ghfuil túin seo. Tá sam me sin, Nancy, ach ná mar se go dé agaí an áit a bag go péin ar coppla. S gan éidir siúlaisteach na mólach. Ach, Rihanna, tá fá. Brandon, no arguments, Nancy, okay? Okay. Ach baith tú reis? Mé mar reis is coppla lá, okay? Gur mágad. Is chalín an iscin acu. Éist, be mas a Bob ar bawl. Well, glí Daniel agus dúir se ar an búla le Angela. So? Oh, táda. Éist, am I joca gatling? Well, actually, ní éit me, mar tá planú am hín. Oh, well, buen tan of us. Fine. So bhí mar cantar bhla fit. Slán.
Bhaile. Duine sé dí scéal cinn chumháid agus tá sé goúint go mór. Ní san bena beh chéile se léile leach camad láirt faoi. Hapar má chaar nó hebí ce a héin? Bhil dút se mháil an ar a tainimsa ar i gcuide baintse tháina canála líam charbe. Bhil far ar muise. Ná a gaid éidir á rá hé. Is bhir na bí chaimhil anna réí, ar bháile a bhí se. Cem fána ar inas tóga má. Peidir. Bhí sé de chuir amhain seachtaid. Bhíon náidirm nach bhfuil me chuidir bhhain smó bhí céin. Thug sí mé ar gáirtaí le rá le in bi. Tuige máte bháil, tuige máte lena. A cha meach samsa a níhain héana nach an irid ná deall fad mo chuise. Bhfuil sin a bhíhhaim se frosinna dostacha féidir. Achan sin hosa me cuioine uormain. Agus bhí sam go binne meach hó, líam agus ó bhaintir bhí an naid chéile. Ach ní héhhaid, he? Ní hé, bhí bhíine sa angortaí mai an ar a túláid. Bhí bháid a dúirtíle má agus ní tíh le dúir bháinna dúirtíle má. Agus déla cé déar a tíon raibbe léra. Ach ba bhór an áiríimi seá gal amach lásin, agus ní dionach chaide chainte Christ. Ní má na gréide me bháid. Ba dead bhí sí héana agus a cosúlta gal naid chéile mar a sí ginn seach lána fíneacham. Ce dúr léimíon? Láda. Bhfuil runne me síle scéal anú dúirt me nachach a bheitstein an ána machta siúpá galan sin na níanachta. Dút me gur ána a félachtach. Ní chu sé síime beáin. Ach tá mi sé go le chu glúcha a bheits an nachta bháide, tá mi sé go le lééis sin leis. Feidir osrin déirta feidir agus ná chuid agus ná hapaid. Á tá scéal se bhád rógáilúnach a bhir lena chuir méide ada. Breanna feidir. Ní thuúr an go hása go bháiseach sin go meach sa go gorta síime. Geála a feidir. Nach níar tú tadidir le ceachtar go brách faoi. Geála me, má sé de heile geála me, nó ní bheith an las híimiidir go brach a rístem. Anis, bhíl sé seo chun an bhfuil? Well, bhím sé capag mach se bháid níos teisiú staide. Thug mar rudbug speisialta le cánacht. Well, má tá sé saoil beag le gáil síos mála sin, fág seo. Oh, hi. Hi. Ceap mé go tosaigh fanna Nancy. Oh, yeah, well, has the break on. You'll have heard of some chunin, just all over each other. Call you not Tinu. Oh, sorry, I'm not going No, Neil, Fit toch de chefsbrenner televisie mas min let. Mijn expense, zeer haar melk zo stijden. Naar Rob Vince. Wie wat, Slor? Dylan, Windiet na broga tá siad sul... Dylan? Dylan go steach seo. Nis, má bocha. Spáin. Go sústaidnis agus chuirtúart de pyjamas, okay? Okay. Má bocha le. Cneart. Magic touch? Yeah, well, bí gas mar sin orintanta. Tá dechar déile lob na bhín sé tuirseach. Ní fibre betsa. Ceachta? Stalcha. Kijk bhfuil Evan. Oh, wat is dat al? Fólach ar éon chuma. Seans gur chola tú fam hénigs méal. Ja, tá bheanna cín teige. So, níos am ceach é méhan leis sin. Bhín sé dechar a gasú déile le rudí mar sin. Well, tá sin an dumsa bheith imacht. God, we make a naughty, I swear. You go mag go Chinese, rís go bra. Ah, tá the Jackalor. Well, ar lai tá méidin sort out then. Yeah, tá, cínsa. So, ní bheach an síime rúd a cíns mar sin in a rís, am a cíns. Caird, Chinese all agus cáf amach, canna? No baby shit all. Thanks a lot, Mikey. Ah, níl amach in mágad. Ah, seriously, caird tá gasta? Well, níl sam. Déach mu gan amach le í dachhuiid cíns. No, cinema. No big deal na tata. Ah, bheith sin ítach. Cén or? Well, am a bit, like, tá mis sé serious ní marach, mar bhfuil tusa dena tata. Ach, má tá, tá sin okay? No, bheith trá na marach tel. Right. Okay, well, sure, you've mis amach anyway, ceta gal ará agus sin glímart. Cool. Cart galore, fan go bheith maid lába. Piacla. Awa. Liaba. Jack. Se?
Nach táma onkel nach í. sé, tá sin. Ach ní hé mé dí. Ní héidir ach sé tam a bhín sa tuairteire goit a d do bhhaimi chun na fleis. Díireach mar an choíide. Uliadí am. Ceamarú dadí chula gasúr. Well, tá, é. Gfá nach bhfuil se an seo. Tá tá máil. Tá brona. Má teán níos nach bhfuil? Seán Thomas fér dús a bheith puirte Johns crib mór mar seo. Beit go mé op mar a tarintse mo has. Bach ní féidir leat. Tás an príomh neistóir. Teis gom sin agus tá buire an leart go mé.